الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولا كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر
ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وحده ونصره عبده وأنزل جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kurang 5 menit, monggo Bapak Ibu, Kang Mas Bapak, adik-adik segera menempatkan diri masing-masing karena sholat Idul Adha di Masjid Bakirah akan segera dilaksanakan. Dan luruskan shop barisan, setengah dari lurusnya shop barisan kesempurnaan daripada sholat. Matur suwun, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu صلوا سنة الإتلة ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله، الصلاة جامعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal 'alal ladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنفضوا أصابكم الله
واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على إقامة الدين. يا رب تم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlishina lahud-dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-udhiyata syi'aran lit-taqwa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المرتضى. اللهم صل وسلم وتشرف وتحنن على سيدنا ومولانا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في الدنيا إلى الأخرى. أما بعد، فيا عباد الله ittaqullah, ittaqullah ta'ala wa ati'uh wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan ibadah kurban sebagai syiar ketakwaan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan seluruh umatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah, kita semua berkumpul di sini, berkumpul di masjid yang mulia ini, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir yang bergemuruh menggetarkan langit dan bumi. Lidah kita pun basah mengagungkan asmanya. Namun jamaah sekalian, di balik kemegahan syiar yang kita saksikan pagi ini, Idul Adha sebenarnya adalah momentum jeda bagi jiwa kita, momentum untuk menengok kembali apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam dada kita masing-masing. Oleh karena itu, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan yang jujur, yang tidak perlu dijawab dengan lisan, melainkan cukup dijawab oleh lubuk hati yang paling dalam. Apa sesungguhnya sesuatu yang paling kita cintai di dalam hidup ini? Mari kita renungkan sejenak. Bagi sebagian orang, jabatan, jawaban jujurnya mungkin bisa jadi jabatan yang mentereng. Bagi sebagian orang yang lain, bisa jadi tumbukan kekayaan, limpahan kekuasaan, popularitas yang dipuja-puja, atau mungkin sekadar keuntungan materi bagi kelompok dan golongannya. Pertanyaan mendasar inilah yang sesungguhnya Allah ajukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ribuan tahun silam di atas gersangnya tanah Mekah hingga hari ini. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka lembaran Al-Qur'an, melihat kembali momentum paling dramatis dalam sejarah umat manusia. Falamma balagha ma'u sa'ya
Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita bayangkan suasana psikologis saat itu. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan secara detail bahwa saat ujian itu datang, Ismail bukanlah anak balita yang belum mengerti apa-apa. Ia sudah tumbuh menjadi pemuda, seorang remaja yang sudah bisa diajak bekerja sama, menjadi sandaran harapan masa depan ayahnya yang sudah sepuh. Ayat tersebut tak hanya menjadi ujian seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ini ujian maha berat yang diberikan kepada seorang pemimpin keluarga yang sempurna. Namun perhatikan keagungan akhlak Nabi Ibrahim. Beliau tidak mengeksekusi perintah itu dengan tangan besi. Beliau tidak menyembunyikan perintah Allah dari anaknya. Beliau justru mengajak berdiskusi, bermusyawarah dengan kalimat yang sangat lembut. Fanzur madza taro, pikirkanlah anakku, bagaimana pendapatmu terkait hakikat ujian ini. Seorang ulama besar, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya Madarijus Salikin membedah makna batiniyah dari ayat tersebut. Beliau menjelaskan bahwa perintah menyembelih Nabi Ismail itu bukan karena Allah haus akan darah Nabi Ismail, bukan, melainkan untuk membersihkan hati Nabi Ibrahim dari selain Allah Jalla Jalaluhu wa tabarakat bi'ulah. Al-Imam Ibnul Qayyim menuliskan, fa'amruhu bidzabhil walad liyukhrijal mazahim min qalbihi falamma wattana nafsahu ala dhalik wa azama alaihi azman jaziman hasala maqsudul amr falam yabqa fi izhaqi nafsil walad maslahatun. Sesungguhnya Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya hanyalah untuk mengeluarkan makhluk yang dicintai itu dari hatinya, agar tidak tersisa di dalam hatinya Ibrahim tempat bagi selain Allah. Maka ketika Ibrahim telah membenarkan tekadnya dan maju untuk melaksanakan perintah Allah, penyembelihan itu telah mencapai tujuannya sebagai ujian, bukan untuk membinasakan jiwa. Maka khutbah hari ini ingin mengetuk hati kita masing-masing. Ketahuilah, setiap manusia di dalam dada memiliki Ismail. Setiap manusia di dalam dada mereka memiliki Ismailnya sendiri. Sesuatu yang paling kita cintai, yang paling kita banggakan, yang paling berat untuk kita korbankan demi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang pejabat, Ismailnya mungkin adalah kursi jabatan dan kekuasaan. Bagi seorang pengusaha, Ismailnya adalah keuntungan materi yang melimpah. Bagi seorang politisi, Ismailnya adalah syahwat kekuasaan. Maka pertanyaannya, berani atau tidak kita menyembelih keegoisan itu saat panggilan Allah datang mengetuk? Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bawa kisah mulia ini ke dalam realitas hidup kita hari ini. Bangsa kita, Indonesia tercinta, saat ini sedang diuji dengan ujian yang polanya sama dengan apa yang dihadapi Nabi Ibrahim. Namun ironisnya, banyak di antara kita, terutama para pemangku kebijakan dan pemimpin di berbagai tingkatan, justru menolak mentah-mentah untuk menyembelih Ismailnya mereka sendiri. Kita tentu mengelus dada melihat realitas objektif bangsa Indonesia tercinta ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah alarm tanda bahaya. Ini ada cermin dari jiwa bangsa yang sedang sakit parah. Korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang terjadi di negeri ini bukan karena kita kekurangan undang-undang, bukan pula karena kita kekurangan aparat penegak hukum. Korupsi terjadi karena egoisme yang merajalela, karena seseorang enggan menyembelih Ismail di dalam dirinya.
Mereka tidak mau meletakkan kepentingan rakyat di atas syahwat pribadinya. Mereka mencintai kemewahan dan kekuasaan melebihi cintanya kepada Allah dan amanah yang dipikulnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan tegas dalam surat An-Nisa, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Begitu agungnya makna amanah ini. Di dalam tafsir Al-Misbah diterangkan, ditegaskan bahwa amanah dalam ayat ini berbentuk jamak al-amanat, yang menunjukkan bahwa cakupannya sangat luas dan umum. Ia tidak hanya berarti menitipkan barang, melainkan mencakup amanah jabatan, amanah kekuasaan, amanah pengelolaan anggaran negara, hingga amanah berupa janji-janji manis yang diberikan kepada rakyat banyak. Setiap pemimpin yang mengkhianati amanah ini demi memperkaya diri atau kelompoknya, pada hakikatnya mereka telah menyembelih Ismail duniawinya dan menolak secara sadar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap nilai tauhid yang paling mendasar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, mari kita tengok kembali diksi di dalam Al-Qur'an. Perhatikan betapa indahnya tata kelola komunikasi yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Meskipun beliau adalah seorang ayah, seorang nabi dan memiliki otoritas penuh, beliau tidak bersikap otoriter. Beliau tidak memaksa Ismail dengan dalih ini perintah mutlak, tidak. Beliau berkata, "Fangzur madza taro." Pikirkanlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu. Disinilah letak rahasia kepemimpinan yang luar biasa. Seorang pemimpin yang meneladani Nabi Ibrahim tidak akan pernah mengambil keputusan yang menyangkut keputusan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak secara sepihak atau sembunyi-sembunyi. Pemimpin yang sejati itu pemimpin sejati itu mengajak bicara, mendengar keluh kesah, bersikap transparan dan menghargai martabat manusia yang dipimpinnya. Sekarang mari kita evaluasi dengan jujur, berapa banyak kebijakan publik di negeri ini yang diputuskan tanpa melewati proses musyawarah yang sejati. Berapa banyak anggaran negara yang disusun dalam kegelapan malam. Berapa banyak anggaran negara yang disusun dalam kegelapan malam, jauh dari pengawasan rakyat demi memuaskan nafsu segelintir elit. Berapa banyak rakyat kecil, kaum duafa yang digusur dan dirugikan tanpa pernah ditanya oleh pemimpinnya, "Fangzur madza taro." Wahai rakyatku, bagaimana pendapatmu? Tidak. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita semua bahwa esensi kepemimpinan itu bukanlah tentang seberapa besar kekuasaan yang bisa digenggam, melainkan seberapa besar pengorbanan yang mampu diberikan demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, di hari yang suci ini, hari raya Idul Adha yang mulia ini, di atas hamparan sajadah Idul Adha ini, marilah kita pulang membawa sebuah perenungan besar. Mari kita tanyakan lagi di dalam dada kita masing-masing, apa Ismail yang paling kita cintai dan paling kita pertahankan hari ini? Dan sudahkah kita menyembelih ego itu demi ketaatan kita kepada Allah, demi ketaatan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala? Itulah sesungguhnya hakikat, esensi dan ujian korban yang sejati bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam taufik, hidayah, maunah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah di jalannya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha 'azimi wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala wal barra'ufur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan nabiyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi al-athar. Fa ya ibadallah ittaqullah ta'ala wa ati'uhu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma inna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih wa ayya bil mu'minina min ibadi ta'mima fa qala mukhbiran wa amiran lahum takrima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad mubidil ghufar wal hadi ilal jannatil abrar wa ala alihi dar wa sahbihi akhyar khususan khalifat Rasulullah bin tahqiq sayyidina Abi Bakr as-Siddiq wa ala natiqi bis shawab ali fil mihrab sayyidina Umar bin al-Khattab wa la man istayat minhu malaikatur rahman sayyidina Uthman bin Affan wa la fakhrillah ya sadillahil ghalib sayyidina Ali bin Abi Talib wa ala sayyidina al-kariman Abi Abdul Hasan wa Abi Abdullah al-Husain wa ummihima Fatimah az-Zahra wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa jami' ummatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih man fi salahi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi alayhi salahul islam wal muslimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa udhiyatana wa it'amana wa jami' tadurrina wa takhashu'ana bimanika wa karamika wa fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekedhik ngaturi pirsa dumateng Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, adik-adik ingkang boten gadhahi undur wonten wadhifah sanesipun, monggo saged sareng-sareng nderekaken sarapan wonten teras Masjid Mbah Kirah. Pak insyaallah kalih menu urap kalih ulam pindang. Pak insyaallah barokah. Monggo sepindah malih ngaturi pirsa dumateng Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak ingkang boten Masjid Mbah Kirah. Insyaallah kalih menu urap ulam pinggang. Insyaallah barokah, amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Yo tengo que ir a walk. Gitu sutikade. Kira
Berapa lu? Hah?